Johar ing Kukumuni Hemrom, ape sanam ko ginsa gundara met pia tribe te berena, no Bengal Express khobor akrare. Nit pon nyela Bengal ponota sanam sores khobor ko. West Bengal CM Mamata Banerjee tehin bachnaw prochar lagit te settle lenai chetlare. Ar onde men kedai BJP do Nondigram khon chappa vote hate ko jitke rakana. Ar saute BJP terangkate aima katha koi rod keda. ওদের সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে আমি আর ভাষা খুঁজে পাই না। সব ভাষায় 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 একটা কদর্য ভাষা বলতে হয়, কিন্তু মাইকের সামনে কদর্য ভাষা বলতে পারি না। এটা আমাদের ভদ্রতা এবং সভ্যতা। নির্বাচনে তাই আমাকে আবার দাঁড়াতে হলো এদের ষড়যন্ত্রের জন্য। বাট আমি একটা খুশি হই, আমি ভবানীপুরে আমার ঘরে আবার ফেরত আসতে পেরে। নিশ্চয়ই ভবানীপুরের মানুষ মনে প্রাণে চেয়েছিলেন যে আমি ভবানীপুরেই থাকি, তাই মানুষের আশীর্বাদে শুভেচ্ছায় দোয়ায় আমি ফেরত আসতে পেরে কৃতজ্ঞ। দিদিয়া এম ধুতি হরক কাতেগে বাচনাও প্রচারে আড়গোনায় মদন মিত্র। কিছুদিন মারাঙ্গে সাসাং ধুতি হরক কাতে চিতরে পোস্ট লেদা আর ওনা নেল কাতেগে মদন ধুতি ভেজা কাদিয়া দিদি আর দিদি বাচনাওরে জিতকার হচ লাগিত থেকে ওনা ধুতি গে হরগা মেনতে লেয়া কাদায় মদন। আজকে দিদি যেভাবে আপনার প্রশংসা করলেন, কালারফুল বললেন এবং অতি কালার হতে বারণ করলেন আর কি। স্বাভাবিক, আমরা যদি অতি কালার হই মানুষের মনে, কিন্তু এই যে দেখুন চারিদিকে বাড়িতে দেখুন সব মহিলারা দাঁড়িয়ে আছেন, সবাই কিন্তু বিভিন্ন কালার পরে আছেন। অ্যাকচুয়ালি কি হয়, দিদি ওভার কালার পরতে বারণ করেছেন, ঠিকই বলেছেন, কিন্তু মনের রংটা রঙিনই রাখতে বলে গেছেন। এবার থেকে আমার মন রঙিন থাকবে, পোশাকটা কম রঙিন হবে। আর কীরকম পছন্দ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেটা আমার বাড়িতে কালকে পাঞ্জাবি পাঠিয়ে দিয়েছেন, আমি আগামীকাল সেটা পরেই প্রচার শুরু করব। মানে কি ধরনের পাঞ্জাবি পাঠিয়েছেন? সেটা তো কালকেই দেখা যাবে। কাল কখন ওইটা পরে আমরা সকালবেলা থেকে প্রচারে বেরোবো এবং আমায় আমার পাড়ার দায়িত্ব দিয়েছেন। আমি যেটা ঠিক করেছি প্রত্যেক দিন সকালবেলা মানুষের বাড়ি যাব, আর অন্য কিছু দিলে বলবে ঘুষ দিচ্ছে। আমার বাড়িতে গাছে ফুল আছে, দুটো করে ফুল দিয়ে আসবো। একটা কথা মনে রাখবেন, বিজেপি 1 হলে আমরা কিন্তু 2, বিজেপি 1 হলে আমরা 2, ওদের একটা ফুল আমাদের দুটো ফুল। মদনদা, আপনার বায়োপিক তৈরি হচ্ছে, দুটো বায়োপিক তৈরি হচ্ছে। এইসব বলা মুশকিল এখন। সামনে মমতা ব্যানার্জির ইলেকশনের থেকে বড় পিক আর কি আছে? সবার আগে মমতা ব্যানার্জির ইলেকশন 3রা অক্টোবর। আমরা আনন্দ করিনি, আনন্দ করব। 2021 বিধানসভা ভোটে ভবানীপুর সিট খন বিজেপি ক্যান্ডিডেট রুদ্রনীল ঘোষ হারাওকাতে জিতকার লেনায় টিএমসি রেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় আর উন অক্তরে যাহা মার্জিনতে জিতকার লেনা ওনা খন হো আডে বাড়তি ভোটে নামকাতে জিতকার আয় মমতা ব্যানার্জি আর ওনা খাতির গে মমতা ব্যানার্জি লাগিত থেকে শোভন ওনা সিটে বগিয়াদা। আসলে এটা আমার কাছে দায়বদ্ধতা, কারণ আমি মনে করি তৃণমূল কংগ্রেসের যে মুখ্যমন্ত্রী তিনি আমাদের ইলেকশনে দাঁড়ান, তিনি ওখানেতে রাজনৈতিক চক্রান্তের বলি হয়ে পরাজিত হয়েছেন। তার জন্যে তার নিজের যে সিটটা যেটা তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন, আমি মনে করি ইট ইজ মাই অব্লিগেশন, তাই আমি ছেড়ে দিয়েছি সিটটা। যেদিন জানতে পেরেছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানীপুরে দাঁড়াতে ইচ্ছুক, শুধু এইটুকু জানার 1.5 ঘন্টার মধ্যেই পদত্যাগ করেছি। আমার কাছে এটা খুব বড় ব্যাপার। যে দলে আমার প্রয়োজন 10% হলে মমতা ব্যানার্জির প্রয়োজন 100%, এইটা আমি মনে মনে। ওয়েস্ট বেঙ্গল বাই ইলেকশন রে ভবানীপুর রে মমতা ব্যানার্জি বিরুদ্ধে বিহারের মারে সিএম জিতেন রাম মাঝি ক্যান্ডিডেটে তিঙ্গু আকাদেয়া শতদ্রুড়য় ইনো বেগর হ শমশেরগঞ্জ আর জঙ্গিপুর নোয়াবাড়িয়া কেন্দ্র রে হ ক্যান্ডিডেট তিঙ্গু কুয়াই মেনতে বাড়ায়া কানা আর নিট নোয়া ইদিকাতে রাজারি রে চর্চা চালাক কানা। প্রথমত হচ্ছে আমি একটু আগেই বললাম ভবানীপুর একটুও হাই ভোল্টেজ নয়। একজন হেরো মুখ্যমন্ত্রী এসেছেন, একটা হেরো মুখ্যমন্ত্রী কীভাবে হাই ভোল্টেজ হয়? আমরা দাঁড়ালে সেখানে হাই ভোল্টেজ হবে। তো আমি নিজে প্রতিজ্ঞা করেছি আজ সন্ধেবেলা এবং কালকে
प्रथम যাব বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের বাড়িতে, ওখানে প্রণাম করে আমি চলে যাব সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের বাড়িতে, ওখানে মাল্যদান করে আমি চলে যাব ক্যান্সার হাসপাতাল হাজরা, ওখান থেকে চলে যাব এসএসকেএম হাসপাতাল এমার্জেন্সিতে, আমি নিজে দাঁড়িয়ে থাকবো 1 ঘন্টা, ওখান থেকে আমি লাইভ শুরু করব। হোক লড়াই, ওরা বলছে খেলা হবে, আমি বলছি স্কুলের দরজা খুলতে হবে, ওরা বলছে খেলা হবে, আমি বলছি ভ্যাকসিনেশনের ডোজ তাড়াতাড়ি আরো বেশি করে বাড়াতে হবে। देखिए, उम्मीदवार कितना भी हो चुनाव में, हमारी जो सपोर्टर ग्रुप है, हमारे जो वोटर है वो हमारे साथ है। और ये बात सही है कि सीपीएम कांग्रेस बाई इलेक्शन में या तो किसी इलेक्शन बंगाल में कैंडिडेट उतारते हैं कि नहीं, ये यहाँ के चुनाव में कोई फैक्टरी नहीं है, क्योंकि पिछले चुनाव में लोगों ने साबित कर दिया, जिनको एंट्री नहीं मिली विधानसभा में। सीपीएम जो कभी 36 वोट यहाँ एमपी था, एक भी नहीं है। कांग्रेस भी राज करती थी, आज उनके विधानसभा में कोई नहीं है, लोकसभा में आधे हो गए हैं, इसलिए वो कोई फैक्टर नहीं है। लड़ाई तो यहाँ सरकार और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होगा, और वो लड़ाई के लिए हम पूरी तैयार हैं। ওয়েস্ট বেঙ্গল রে দাঁড়ায় কানা বাই ইলেকশন আর নোয়া ইদিকা থেকে বিজেপি পনুত পার্ষে দিলীপ ঘোষ আইমা কথা কই মেনা কাদা আর সাথে মেন্তরা কেদায় যে নিত হো আকো আকোরেন ক্যান্ডিডেট নিতুম বাংকো উছেনা আর বাড়াই নামা কানা नंदीग्राम बाबते हो आयमा कथा कोई लिया कदा साउते 2021 रेना विधानसभा बाचनाव इदिकाते हो आयमा कथाते टीएमसी पार्टी को तेरंगा कदेया नितबो नेला लाहासेना खबर को तेहें सेता बेड़ा संसद अर्जुन सिंगा ओरा मेन गेट सामांग रे पेया बोम को चापात अकादा बाड़ाया कना बोम चापात लहारे उनको बदमाश हरदो बड़िक बड़िक कथा को रोड़ा कदा अर्जुन सिंगा ओरा रे केंद्र बाहिनी गार्ड को ताहे कना मेनखान चेत लेकाते नोंकान घटन हुएना ओना कुकली राकाबो कना नोंकान घटन हुएनते आडे चिंतरे मेना कुआ आडे पाशे टोठारेन हर को तेही सेता बेड़ा आजका गे बीजेपी सांसद अर्जुन सिंगा ओरा सामांग रे बोम को चापात केदा मेनखान बाडाई नामा काना नोआ बोम चापात घटन ओक्ते अर्जुन सिंह दो ओरा रे बाय ताहे काना आ नोआ घटन हुयेन तायम नित आडेपासे टोटारेन हर को अडिते गे बोतल रे मेना आकात कुआ मेनखान कुकली राकाबो काना आजा ओरा रे केंद्रीय बाहिनी गार्ड ताहेन तुलुज हो चिके लेकारे हर से बदमाश हर को बोम को चापात केदा नोआ घटन आरहो सामेलाई साइ बाडाई लागिते पुलिस नि तुनखी तलाश रे को छुटवा काना नोआ घटन बाबते आरहो जस्ती साइ बाडाई लागिते आले छला फोन कॉल रे जोपड़ा मेना आकादे आले रिपोर्टर सीमंत टुडू सीमंत नित हाबिते चे अपडेट मेना आकादा जहाय की को साबाकात कुआ नित धाबिते हो अकय हो बाकु सा ओका को आर पुलिस अदिगान नितो अर्जुन सिंगा ओड़ा रे मोतायन मेना को जेदा से मी हर इन लटू संसद ओड़ा रे ताहे काते नोंका घटन दो हुयु बांग ताहे कना चेदा से संसद बाय ताहे कना उन ऑक्टे गी नोंका घटन हुई कना चेदा से निया लहार हो किछि दिन लहार रे नोंका बडाय कना गुंडा बदमाश अडिगान बेबड़ी कथा को लय कान ताहे आ आ निया को लय का तनो जे अडी उसरा आले नोंका बम ले चपा दड़िया ते नुई चेतान रे हमला हुया नोंका कथा हो बडाय जाम कना मेनखान निदबी पुलिस को लय का आले दो तुमकी तलाश रे मेना को आर अडी चेष्टा रे हेना को मेनखान नित दबी हो बांकु एरेस्ट का को से अकय हो बांकु सा ओका को आर पुलिसा लय निया घटन सते अकय को सेलेट मेना को उनको दो अडी उसरा गी आले ले सा को आर ओंडेन को होड़ा नितो आर मिटे कुकली मेना केंद्र बाहिनी ताहे काते रे हो उनको सामांग रे चिकाते लेकाते ओंडे बम को चापात केदा बम चापात काते उनको को दड़ का मेनखान केंद्र बाहिनी बांकु लगाव का को से बांकु उपरुम का को नोंका को लय कना नोआ आईडी काते आडे टोलारन हर अडिगान कुकली तहन कना ओंडन को प्रशासन रे चेदा से प्रशासन एम कना केंद्र बाहिनी मेनखान ओंडे हर बम को चापाटा का बांग को ठिकाव का से बांग को एरेस्ट का नित दबिते सीमंत आयमा सारहाव तेहें सेता बेड़ा बीजेपी सांसद अर्जुन सिंगा ओड़ा रे बोम को चापात आकादा मेनखान नित हाबिते बाडाई नामक कना जे पुलिस अकय हो बांग को एरेस्ट दाड़ेयाकात कुआ मेनखान नोआ इदिकाते आडेपासे होड़ा कुकली जे ओंडे केंद्र बाहिनी गार्ड ताहेन तुलुज हो चिकाते नोंकान घटन दो हुयेना आ नोआ घटन रे पुलिस नित को तुनकी तलाश रे को छुटवा काना जे नोआ घटन रे अकय को जोपड़ाव को मेना आकात कुआ विश्व भारती रे पिया पठु
कॉलेज खन को उडुक लेद कोआ। एडवोकेट समीम अहमद लैया कदाय जे उनको गिद्र उडुक दो आडी मारांग कई कना। उनको पठुआ गिद्र जदि को मोनेया जे आको बाहेर काते बेआईनी कमिया कदा को एनखान आदालत रेको दाबी दाड़ेया। मेनखान आरहों बाडायोग कना गापा खन विश्व भारती रेया पढ़ाव कमी होरा एतोहबोआ। और जहां को बाहेर लेद कोआ उनको सनाम पठुआ को क्लास दाड़ेया को और नोआ रस्कते पठुआ को अबीर होको एनेज अकादा। एडवोकेट समीम अहमद लैया कदा पठुआ गिद्रे कॉलेज खन बाहेर काकु दो अडी मारांग कई कना। मेनखान विश्व भारती रिया जहाना विषय तिगी बांगेम हुलसई दाड़िया। विश्व भारती रिया मान दोहो काते गी चला हुयुआ। आर निया कथा दो आचित आचितनी कोह जाते मने रे दोहय हुयु तकुआ। विश्व भारती दो हुयु कना मिटांग सिखनत रिया ठाव। ओंडे दो राजनीति रिया जहान कथा इदी काते हुलसई दो बांग गानोआ। विश्व भारती रिया मान दो दोहय लगती मेना कदा। गापा खोनागी विश्व भारती रिया सेचेत कमी होरा एतोबोआ। बाहेर आकात को झोतो गिद्रे सेन कातेत को क्लास दाड़िया। उनको गिद्रे जुदी को मोने लेखान आकु उडुक कातेत बेआईनी हुया कना ताहले उनको अदालत रे चलाव काते को लई दाड़िया। ब्यूरो रिपोर्ट ट्राइब टीवी। যে রাস্ট্রিকেশনের 3 বছর রাস্ট্রিকেশনের অর্ডার ছিল সেইটাকে কোর্ট বলেন কেপটি নামে। বুধবারে আবার মামলা শুনানি আগামী বুধবার। এর মধ্যে আমরা যেহেতু আমরা ছাত্রদেরকে প্রতিনিধিত্ব করছিলাম কোর্টে, ছাত্ররা আন্দোলনরত ছিল ওখানে, তাদের বিরুদ্ধে যেভাবে বেআইনিভাবে এইরকম 3 বছরের জন্য রাস্ট্রিকেশন করা হয়েছিল বিনা অপরাধে, তার বিরুদ্ধে অবস্থান করছিল। যেহেতু তাদের রাস্ট্রিকেশনটাকে তুলে নেওয়া হচ্ছে ফর দ্য টাইম বিং, সেই জন্য তারা আপাতত অবস্থান করবেও না। কোর্টও নির্দেশ দিয়েছে যে আপাতত অবস্থান। सीबीआई टीम दोसर माह पोस्ट पोल वायलेंस मामला तुनखी लगिते नवग्राम को चलाव लेना। बाडायतेना कथा काना 2021 विधानसभा बाचनाव रेना अर्जो उडुकेन तायम नवग्राम रेन मिद तिरला चेतान रे नाहाचार हुई लेना और ओना तुनखी लगित तेगे सीबीआई को चलाव लेना। पोल वायलेंस खातिर आयमा हड़ा जीवी चलाव लेना और ओना खातिर कोलकाता हाईकोर्ट आंदे एम अकादाय जे नोआ को सीबीआई तलाश हुयुग मा। ओना खातिर ते बाडाय ᱧᱟᱢᱚᱜ काना नित हाबित ते सीबीआई आयमा टोठारे चलाव काते तुनखी अभियान को एथोब अकादा और नित हाबित ते आयमा हड़ होको अरेस्ट अकाद कुआ। जहां जहां टोठा करे नोआ अशांति जस्ती कायते हुई लेना ओना टोठा करे गे सीबीआई तुनखी लागित ते को चला काना और साउते हड़ को सला होको गापाल माराव काना नोआ पोस्ट पोल वायलेंस बाखराते। और उनकागे तेहेन हो नवग्राम ते को चलाव लेना। बाडायतेना कथा काना 2021 विधानसभा बाचनाव अर्जो उडुकेन तायम मिद तिरला चेतान रे आयमा नाहाचार हुई लेना। ओना बाबत तेगे कुली कुपली लगित ते सीबीआई टीम तेहेन नवग्राम को सेटेल लेना। 2000 टाका एम लेनखान के ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ मार्कशीट ओना रेना विरोध काते घाटाल पासकुड़ा रेना डाहार को जांगे लेदा पठुआ को। कोरोना हालत खातिर तेहिन मिद सेरमा तुरुई चांदो सानाम बिद्दागार को थुकमा काना। ओना तायम हो मार्कशीट हताव सेन काते हाले डाले काना को पठुआ को। नौकान हाहाड़ा कथा को लैया कदा पठुआ को एटा कॉलेज करे जहां लेका बेगर काउडी तेगे मार्कशीट को एमा को काना ओंडे रवींद्र शतवार्षिकी महाविद्यालय रेदो मार्कशीट एम ओक्तो पठुआ ठेन को खोजो काना 12,000 काते टाका। नौकान आफत सामांग काते घाटाल कॉलेज सामांग घाटाल पासकुड़ा डाहार को जांगिया कदा। पठुआ को दाबी एडमिशन बांग हुई काते गे ओड़ा खन गे बिनिट को एम लेदा आरहो उनको क्लास को बांग को हतावा काता कोआ। मेनखान एनहो जखन मार्कशीट हताव को चलाव काना उन दो 12,000 काते टाका को खोजे काना।
घाटाल थानारेन पुलिस हेज काते हालत को सुधार आकादा नोआ बाबत कॉलेज रेन इंचार्ज मेन आकादाय कोरोना हालत रे सरकारा आंदे लेका तेगे सानाम पटुओ ठेन खन गे मूल फी खन 40 हिस कम हुया काना भर्ती बाबत 1000 टाका मेसा काते मूल फी हुया काना 5770 टाका ओना बदलते 3070 टाका हताव हुया काना पटुओ ठेन खन ओना ओक्ते पटुओ को 2070 टाका जमा काते 1000 टाका बाकी को दोहा आकादा ओना टाका नाहा पय हुइलेन खान पटुओ को हुलसे रेको आरगुआ काना पश्चिम मेदिनीपुर खन शांतनु पाना रिपोर्ट ट्राइब टीवी। मेदिनीपुर बाजार रे 10 नम्बर वार्ड रे बाले माहा हिलो मिद हर को दाल गय आकादेया खबर लेकाते बाडायक काना ट्यूबवेल खन दालु इदी काते खपरिया दो एतोहब लेना आर ओना ठावरे दाल दापाल हो हुयेनते देवाशीष सिल दोय घर लेना और उनी उद्धार काते मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज रेको भर्ती ले देया उनी दो ओना निदे गई गय आकाना उनी रेन ओरा होड़ा ले टीएमसी पार्टी रेन हर उनी दो को गय आका देया और ओना घटन रेया सारी कथा बाडाई लागिते मेदिनीपुर कोटवाली थाना रेन पुलिस पे हर को आकोट आकात कोआ घरे से सुनছি আর বাবা বলছে মাথা ঘুরিয়ে পড়ে গেছে তে আমাদের বাড়ির লোক ওরা গরম জল দিছিল খেতে খাবার পরে বমি করে নাকি আর কথা বলতে পারছে না মারলো কোথায় মেরেছে ছাতিতে কেন কারা মারলো মমতা দে মেরেছে মমতা দে যে তৃণমূল করে ও মেরেছে ও পার্টি আপনার স্বামী কি করছে আমার স্বামী বিজেপি করছে বিজেপি করার জন্য মেরেছে মনে হয় বিজেপি করার জন্যই মেরেছে আগে কোনো হুমকি আগেও হুমকি দেখাতো ঘরে এসে চিপে মেরেছে আমার স্বামীকে আগে হুমকি কি বলতো তোকে মেরে দেবো তোর বেশি বার বেড়েছে না তোকে বাইরে বেরাতেই দেবো उत्तर दिनाजपुर हनत्रिया करंदी थाना रे अमित महातो नितुमान मित हर ड्रैगन फ्रूट चाष काते बर्ती पैसा इनकामेत काना उनी हर दो मोबाइल रे ड्रैगन फ्रूट चाषे सेना लेत ताहें उनिया कथा लेकाते बाडायक काना हुरु पाट जोंड्रा तुरी गुहुम एमान चाष खन ड्रैगन फ्रूट चाष रे बर्ती लाभ हुयुक काना उत्तर दिनाजपुर हनत करनदिघी ब्लॉक रिया कोइतोर आतुरे अजित महातो न्युतुमान मित चासी ड्रैगन चाष आकादा उनी तो पे सेरमा मांग रे मोबाइल रे ड्रैगन रिया चाष नेल ले ताहे आर ओनारे लाभ चे लेका हुयुआ ओना होय बाडाय कान ताहे उनी चासी दो दक्षिण दिनाजपुर खन ड्रैगन रिया इता अगु काते आया बाड़गी रे गेल गोटांग खुंटी रे 5 गोटांग इता रहोय लेआ प्रथम यूट्यूबे देखी देखছি ড্রাগন ফল ভালো উপকারিতা ফসল তারপরে আমি দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে চারা নিয়ে আসে প্রথমে 10টা পিলার 40টা চারা রোপণ করি করে দেখলাম যখন ভালো হচ্ছে ফল ভালো পাচ্ছি उना गेल गोटांग खुंटी रिया दारी अडी नापाय हुयनते आर जोहो अडी नापाय जोयनते उना रिया लाभे ᱧᱟᱢ आकादा उनी चासी तो नित आरहो 900 दारी रोहय आकादा आर अडी नापाय ते जतने कना चासिया कथा रे बाडायो कना हुड़ू गुहुम पाट जोंड्रा एमान तिया चाष कते तिने गान पैसा लाभ हुयुक कान उना खन पे गुना बर्ती लाभ हुयुक कना ड्रैगन चाष रे 3 বছর আগে 10টা পিলার লাগাইছিলাম তো 10টা পিলার লাগায় দেখলাম যে ভালো হচ্ছে ফল হ্যাঁ ফল ভালো হচ্ছে তো ফল পেয়ে আবার আমরা 100 পিলার আবার নিয়ে আসলাম চারা 400 500 গাছ মানে আবার লাগালাম হ্যাঁ যে আমরা দেখছি যে না খুব ফলন ভালো পাওয়া যায় আর এবারও মোটামুটি 50-60 কেজি এবার ফলন পালাম আচ্ছা 10টা গাছে
ड्रैगन चाष रे दो बढ़ती पैसा बांग खरचोग कना चिदा से ओना रे दो रासायनिक सार बांग को व्यवहार कना जैव सार व्यवहार काते गी उना फसल दो हुयुग कना उनी चेसिया लई आरहो जाते अडिगान हर निया ड्रैगन को चाषमा आर ड्रैगन चाष काते चेसी को बढ़ती पैसा को लाभ दाड़ीमा ब्यूरो रिपोर्ट ट्राइब टीवी। पश्चिमबंग सीएम ममता बनर्जी देवी पूजा लगिते 36,000 पुजो क्लाब कमिटी को 50,000 काते टाका एम रेना कथाई मेना कदा और ओना बाडाई काते बीजेपी रेन अगुवान को लेया कदा मूर्ति तैयार मलिन साउते पेंडल बनाव हर सेरेन सिकरिया और पूजा साव तीन गान हर को जोपड़ाव मेना कुआ उनको छोटो हर भाता एम लक्ति मेना।